kita ka magkwarta ko. To support my family. Kinsay mo ngan? Sibirino Kanama. Yes. Kinsay mo ngan? Julito Pistanyo. Okay. Yes. Unsay imong trabaho sa una? Managanagat lang ko. Mananagat. So, pila mo edad sa diha nagsugod ka sa imong trabaho? 21. 21. Nakakadugayon sa imong pagpanarbaho? Pila ka Well, years? Nag-retire ko 68 ang edad. 68. So, unsay imong posisyon sa barko tay? Botswin. Boatswain. Pila na kanasod imong na adto? Imong na bisita? Tuyok na akong kalibutan. Ato katong mga nasod nga imong na adto, unsa man imong pinakaganahan? Og ngano? Japan. Kay? Limpyo kay Japan. Limpyo kay Japan. Kung magkabagat magbagyo sa laod, unsa man yung mga pagabuhaton? Mulikay, mami bagyo. Ulikay. Pila mo edad nga ni-retire ka? 68. 68. 68. Oh, so unsa man imong rason nga nung ganahan ka sa imong trabaho? Sa trabaho sa barko, kay kita ka magkwarta ko. Oh, sa imong trabaho karon? Working as a painter. Sa imong trabaho pila na ka years? Almost 32 years. Wow, almost. Unsa imong posisyon sa barko? Maintenance of the ship. Wow, maintenance. Pila na ka nasod imong na bisita tay? Maybe all Country. country. Ito, yang ano ganahan mo sila? Mga country. New Zealand. New Zealand? I like New Zealand Because because peaceful country and sa katong makabagat mo og bagyo tay, unsa man yung buhaton? news. Sa news. Yes. Pagkasiman tay, unsa pinakaganahan mo anong trabaho ka na? Unsa man imong rason nga trabaho ka? To support my family.